Ndem conseil on cas. Tenez. Morinike. Bonsoir, tonton. Tenez. C'est qui ça? Bonsoir. Ah. Tenez. C'est comme ça que tu te comportes chez toi? Mon frère, c'est comme ça que tu te comportes chez toi, dans ta famille? Non, non. Si je me déplace personnellement, nous on consomme un kéma moussoni n'a dit ben ma. Ne réponds à dit ben ma. Non. Ni a fait football, tu te déplaces, tu vis avec la famille. Mais c'est pas comme ça. Ok. Qu'est-ce qui va pas? Il est déjà fait, tonton. Qu'est-ce qui va pas? Donc c'est toi qui occasionne ça que moi ici. Hein? Madame Kondé, il est les mêmes occasionnels l'embarras. Écoute-moi, il est les mêmes occasionnels l'embarras. Je vois des actes bizarres chez moi. Écoute, quand je te parle, tu la fermes. Mais acte d'où il y a un barra, il m'a fait qu'on calme moi. Donc il est le qui est digne moi. Non, il est le qui est digne moi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Mon frère, s'il te plaît, va chez toi. Je dis va chez toi, dégage de chez moi. Hey. Et tu n'as pas comment de l'igner la caille. Ah bon? Ah ouais. Mais il est le follow. Ah oui? Parce que je te trouve bien en polo. C'est vraiment une affaire de mariée. Quoi? Oui, chérie. Mais je ne m'entendais pas du tout de ça de ta part. Non, mais tant qu'on a même bec nous en du moins il faut qu'on marie. Ne connais ça ou le voilà, l'oï n'a ni marié au con. Ni dînera, chérie. N'a fait qu'un de nous nani. Il a comment on va tout manier? Qu'ala dit. Ni les Français. Français c'est là qui est bref. Ah oui ça. Oh, obra dianya. Mais fara wala fana nya ben fara kasila. Fara fo ken fana o keyele. Ile ko min be kera est-ce que ni so sara so na ba? Donc fara kasila ijo. Ali makasioro ikande kasewa. Ibrahim pardon, je t'aime. Ijo sa kana kasoro ikana kasifiro. Fara wala fana. Lumantinya loina limba kuma sumen foye ise wana kwa meba ke kasilo ti ben na moi ouais donc vraiment wole koni de moyen mais problème yo mi sina iborinke Faut même pas t'inquiéter pour lui. Ou t'as un problème ou t'as dit. ah bon Pourquoi il va refuser ça? Tu m'as demandé, tu es là à me demander un mariage. Pourquoi lui il va dire que non? Kalau na mo ba menu ala ko belman des fois surtout do iborinke varida marni kal varay faut kam malu ya Mais kalau tu nyali trop dit. Oui mais Et kalau tu nyali faut quand c'est d'abo belle ya ah bon mais comme il fallait d'ailleurs il s'est causé la fait nyami mais c'est waluma d'affaire problème on connaît des problèmes attends bah non on connaît ma fille faut qu'on ait dit à une fille au chéri
Ya, ana malula ke to bafo ile ke rapare. Kalau bafo ye. Oni to nyali boloni. Bafo ile buke to na mariage parendi. Itu boro fo depuis. Comme marin ko ile ma. Ele kalo wato mi choisir la comme marin. Be ko na parrain, c'est bafo. Problème te. Non, mais là ba men duma. Murada mu ni. Ala. Ni mala na telefone in fana da ni min lati. Mbalimba kwa alhamdulillah rabbil alamin. Mole ke? Mbalimba. Awali alhamdulillah rabbil alamin nan dem bana. Mole ke ni? Man se wani bi. Inde. Kuni her. Mole ke na fanya da gero. Mbalimba. Ele fana afanya na sina njusu be baratinya malo ndifusu mina kamintwe. Afanya de. Jere wolo. Mole ke ni? Ini mole bila ni yonna. Awaba iki bari ndo lonka. Iki bari lonka atame atai. Ika lonka. Awa afanya na minkeni. Minkeni. Fudu. Fudu. Fudu jon kelen fudu. Ne. Jon boni ko. Jiba. Jiba. Awon mana be. Infone boni mi. Infone boni mi. Ala mana fudu sana. Awan suba dibana. Wiyo. Na jere wolo. Awon ba nyufo ba dinya ba di tra jusuba. Madam kwanda donita bonite. Abe bara suma. Ende. Abe bara suma jusuba suma. Awai bara ndiya nan ko kenyi. Jere wolo. Awo bara be mfeo afile kenya ala kalia. Ibari mbado adontobi nyakuma folai. Adontobi ndita membelaka. Aba kemene minjara mena woche kwa ninde membelaka. Ayana temena pasadia non ko ler bayila ke ko kuma ler bayila ke ko kuma ni ke banana. Anya fole mu bara bidara mina. Ibuli do mum. Koraili. Tiens si ka. Yere ma do dona kuno. Le kan si salon naga ki mo kono hazonal banalania. Effectivement. On fait pour ce que nous avons. Ok. Allez. Alhamdulillah. Bon. Ni tenen quoi. Nka tenen ki le kuno na rentre. Ni nka la ko fo ina mi quoi. Nka mai nka fu du koma. Oni mala bele ambu. Ko ka brason. Pa ya la mo balko. Ko brabe. Ko ni corona na. Na nyaira ka la sai fa risi wara sela la mo balma. Ka ni mo berita ko aliana mo futbol ko ibana kunu comme meda ha vende service ni journal bana miye o makini dina jour Jiba. na Maralo. Ibara sunna la kamali mutu. Ina ni miri ala bitira. Après un kundo ka finye. Mais le fait qu'après boire le canon, franchement, après dire dépasser la limite. Avant fana, nous très même encore donc. Le moment est arrivé. Inchallah. Football tu es bon. Il quand on fait possible là. Ngo ikaviye fofana lo mbali. Kaviye fofana lo. Agba. Et puis abori ndiyo sobe lo parce que na le na wati be. Antena ko rita dilali. Ibara pre ni dem so ni kalima. Ko ndi bara pre ko ni. Mara prefio awa enquête di mbo anyu fara sen nyo vie fofana soro yendo ko fosi yaro nya be to alema biso apana nani ka wuli biole monsieur konde di o le dia nyanko fo me o nyo yendo akele na ko le mai ta to ko fe wa giba eto lo mala e kan ko ka ko me mali ya mbaransi ka mamiri mbaransi mbaralla ko nya e wala nya men kante ya bouton ibara don lulu ko note ya dem so bara kita di et puis dina man na men recommander ni donc dans ce cas tes vœux sont mes plaisirs et puis sont mes devoirs t'inquiète après si tout de suite je me range chez le vieux Fofana problème ok t'inquiète c'est déjà assuré je reviens bah il est en parce qu'il y a mal à Bobi merci t'inquiète je vais mettre les points sur les i ok on va le vieux Fofana
Salam alaikum. Baik. Selamat ya. Nasi. Mau bayar Fofana? Tenati ya. Mungkin ni. Mbak, tenati. Atau ni sih. Bas, si pasal. Tenati ya. Nasi. Alhamdulillah. Atau berapa cian nama isi lah. Effectivement, barang ni nami nanim pak. Tenati ya. Nasi. Alhamdulillah. Barang yang dulu. Bi tenati foi tu ini. Tenati ya. Nasi. Alhamdulillah. Mbak. Fulani sabate. Ndele sini mo. Ikan doa ke gibalo mbadi. Jibal angkat jibal. Effectivement. Jibale na nyala kala ni. Abara nyala kala abara dem so dulu. Ko fo nyimbar kala la kan. Ayi so dem so sara fudula. O brabe. O para ben ka kyadi. Ko nyuma le wuri. Mfaranka ma kele na ko ndeti men kala. Ikalo jiba abunya duma. Effectivement. O ben de fu. Effectivement. Donc na ray ko yando semaine sur passé mais mi sora yando. Ntuntia. Ikalo ni muso ti amfan ti na jala. Mbrala wa kankan. Voilà. Donc rondi kanyira kan déplacer ngara monsieur Konde la foyer là. Mais monsieur abara son ko monsieur Konde kile. Monsieur Konde meya ko fe. Adende ba Mala na bori ni ne ba kena la bori ni ko ni. Wo koni problème tout là. Tu vois monsieur fait mon mec monsieur Konde koni bolo. Ni ba wa ya ba ndi odi. Comme fudu ko le. Mfana ko nyina monsieur ko. Non, koni problème tout odi. Otonde ma. Amfana ya wala. OK. Fudu ko akera ya ale fudu le fe. Mana ko wo do anyi oda bila fiu. Na ya ko fudu bolo de ma. Ni ruwai. Fait mon mec monsieur Konde koni bolo. Va isula. Wala kenna kun la ni mam. Isula fiu. Koni ni me ko le. Bara bu banya. Ito wala msirila. Ibrahim ka. Ito wala msirila. Eximene kelen kana tambe mi. E kalon ni nyaali fana yena yin wol adi fana susuma. Ibrahim ka. Furu ko ko ni nduwai. Inshallah. Nduwa mse Konde bara nduwai, Niko fa. E kalon furu ko ta. Wodi wotoye. Wotoye jo. Mobile, dana mobile. Ba ko mi bra fonya. Imen ke transport. Nimbe? Membe to di furu ko lemfa. Iyamba kadan han ku furu ko me bwaro. Ndiko ke me yantam ni mena. Abrabe. Ni bala furu ko men ko be a complet be atani ka di be no. Furu ni bande te fe abrabe. Bomba. Ina na di afala ndema. Problem te. Mo urara. Ndi se Konde bara. Inshallah. Ndi wayi ka foyi. Vraiment albar na kayi. Aburni na kula. Ko me mata maro ndi walbara. Inshallah. Inshallah. Ko barka. Awa katebe rega. Ko barka. Ambe yo. Awa. Kabadi nyuma. Wallahi kabadi nyuma. Wodi ni mafene? Nimbende ta fudu ko ni ma. Na toli ni nimbe sanje toli mboloti. Concon motia. Concon. Monsieur Konde. Awati. Gracias. 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 Anta alkia. No, I don't bother. Anya sia. Okay. Anya sia kile. I do. Sure. Mana Konde? Adna. Sure. Chukua dia sia. Gracias. Mo nyuma le. Eka wodi mendi muso mo do na ka di ma fio. Okay. Gracias. Itu berapa ya? Wodi di mana? Oh, mana? Tadi mai lagi. Sekarang berapa kali ni tu? Wala ki wala mo tu dia. Non, vraiment. Tadi mai lagi ni bakia sekarang bela ti wala kan kan tu. Apa? Ai di tanati. Tanasita. Dembal ko. Tanasita Allah. Monsieur Konde. Inna ni le India.
vraiment mara ko do le yan ko ala ko bra jani nkala dina je fana yi ika jibalo mbadi kawado ke isu konde Oui. jiba ma blaro ya ekalo ika kaba kon lo Oui. Kabang kabang. ika kabalo mba kabado ke jiba Kiba. Kimantali jiba membu yana nya ko dense kabado ke jiba Non, moi di bala. no edina lo fu ibrahima Bon, on kili ta ko. voilà ba brabe ba men ke ni kabali brawani koni nkalongu ide ninde nti kuma fole yiba bitewdi bawuya iye ko men be kelande quartier konen ti se ka be fo ila nyumaya quartier la fola ile ni musu alla nyumaya quartier la fola don de fana ni kayen kabawani ne bara donc confiance le obedi bon kabawani bara kumena dindo ya bolo ya kodi Oui. na to kote ne ba jiba bara wole ka ta footballo donc kabawani ne na ko so ko nyama deme na dite ne so nyama ka di jiba ma kala ko yumale wodi monsieur Bande kala ko yumale wodi ko mbanna ni wala ndi kalo ndi nan ko ide nan ko le mo si te dunya te men no me aba na fudu ko ma ni mana ko le abela na ko iba bi ili se kumala ma wani ni ka fonye ku ka tenenda makadi jibama fudu bolo ma e kala ko yumale wodi ko donc monsieur Condé tout le monde ni la nani wala i barkalan kan i tenenda ma anya jiba andina mobile lalo kon fonye na folo ka kumé donc wali kala tini bana Break ma kam. Ala ma ben dañu ma. tami Madame Condé. Wala kuma be. Donc il fana na bu ñale. Parce que bi ara teme ni demuso kere mo bu do haye dafa. Ben ni fudu lo. Oko ni tu. nya wali Donc na bana na uma kambre mi ya fe kambre na yi kambre ba te sanna kasi kam mafia yen badi donc we fere kala li kambre na la mo de déplacer na o ko ni ba na ba kambre amba be mi ma donc ale do monsieur Condé il a kuma ni ngara diani dini ta ko canadien ni ndo ni ngara udina même belema il y a fon kibration mais comme ko oni na dini ya infolo o fona ndi oke voilà nya ndi oke OK ale odi Na ba ko yan to ke. ale odi ka Na di adi abaye ni katral tipe awa. adina ben Kuma to moti basa na kasilon. adina ben Ah. Problem te. ndi wa fo kabayi ale ni adoke alena ale ni tina na la Na la sondam. urala ndi wa kabara ka fai afo jibai alena alfla dina wuro Aldan sora na la sondam. ni comme sali wati brasi ni wa seltia awa ambe awa ni Ki ki ya. ale bra ya awa ale ba ambe alfa ni ke yo bra fu bi na yi non ma do ya ko Jangan, oh tu ni. Tene. Pero bataman na. Idita man ko to la na mo min. Amo pendere. Awa. Maram, ali ko ma preto. Malam kan ni berai. Itra foli ni na kumima. Iko tene ya si ama fa. Kabele dia. Nta fola ko berai. Dem soni gine wa ke bonasira.
ini tongi male kaka wala ko ni ide me ba to wati be kulan ta tongi maso te se ben hali te ko min da walda da c'est pour qu'on a fait un quoi ya si ama fa na ko ka to ni de ko ta di no le ma fene anda fo bi ko ala ni ki parce que kebara ba ko kebara bi ko donc il y a fait le cause minimum puis ici ko belete c'est pas parce que comme nous non mais ni la here le fait parce que il va bembi anda to ni mal ni tien na fana anda to ju donc on est au éviter à partir de maintenant ici ma fa que mon ba bossan de ante 6 ici ma fa que bra bi ko mais bra fa a frère sou be que cambre na la molina parce que cambre mi ne mala cambre na pour que anye nyoye ani dama falenke amba ke ko la gela ya mi anda ke wa akone ndio kafisa bravo akone kafisa donc il a tellement mis une mini wa abe dabuluka OK madame Konde bravo Marame. C'est allez, ça dit qu'il donc, tenez, comme il peut pas dire, on se fait l'air. J'ai encore le nom de côté Kanyama. Voyez, on m'a fait rien. Il est bravo, autorisé, voyez, il est 15 heures. Plus tard, tu reviens dans 30 minutes. Il fallait ni bon, mais quand il dit, tu vas pas comment tu reviens dans 30 minutes. Ini bo menka. Ini bo menka me yitama. Atona la tamo holda bara. Je dis qu'elle revient dans 30 minutes. Tu as 30 minutes. Ouais. Tu vois, l'autre fois, tu m'avais obligé de donner l'argent au petit. Et jusqu'à présent, on a quand même baraque. Adina ke ibeden na trop. Mais que ibeden na. Bon kon la ma fait bon kon la ya binta. Adina ke. Ça c'est honteux. Mais kana bede, ila wodi ila bula wala from faida ya. Adina. Ni tant une table à trafo ko tant table. OK. Mais c'est pas comme ça, il doit se comporter. Il tra wala baradi aleka. Tu le va baradi. Ngiro nti wala baradi abutu nta ba décision. E kana sa baradi. Aha. Tawasi. Tamasi. Alhamdulillah. Tanati. Esiya. Kodi. Tamasi. Tanati. Sambarado. Na kai. Hadi masambara wona. Kai. Tamasi. Tanasi. Alhamdulillah. Tanati. Tanasi. Dembalo. Tanasi. Dieu merci. Tanasi. Fatu ba ke famali. Franchement. Ntre la jalke. Oh. Madame Konde. Na. Kuma le tanya kala sie kema. Amin Allah. Fulani sabate. Ani ndo ke giba le senal mo sama dame na. Ayal baraka lanka. Ayal demso ni ndama anya nyina fudula. No, mbarame. Donc intéressé ni mo le baraka lanka sa Konde so ka demso men duma nya dama duma nyonye. Mbarame ala saliki kya kula. Amin Allah. Seconde. Oui. E bara ko mama. Pasa fos matambi ko ma beta mi nyana le. Dol na kande wala. Bi bari ni dalma. Aya furla do kenye sunna ni farlala. Kan intade aya furla la sunna ni farlala. Ela bunyali yo. OK, mbrame. Monsieur, Oui. il a les doigts qui ont un problème là. Allez Cynthia giba. Il doit qu'il y a mis sininte. Ah. OK. Mbrame, ala mbe sababa mo. Amin. Ayna nin ko min ma. Ala ko ke ko bentade. Amin Allah. Mais ni min fole mfana na mo bali parce que ñetti sa di la quoi. Mais mo ba mili nko. Wile kakan ka di. Mais ne dit que alutema qu'il a laissé là. Moi je vais essayer de me déplacer ndo mo bali. Ka explication de ma. Donc ba faut au cours. Mfana dina kana compte rendu que dans la zone. Inch'Allah. Madame Konde, c'est pas ça. Comme il va faire un tout quoi. Parce que ne fana mfana lele ko. E ba me fanya ole kela. Monsieur Konde. Oui. Ah, on me quand même. Alter Lydia nous casse la dame au Lydiane. OK, y a pas de problème. Ah, OK. Problème. Ah. OK, y a pas de problème. Problème. Merci hein. Ah, Allez, ala ni ma.
Comme ça, là, on a fait une idée. Comment se battre à Maro? Allez, comment? D'accord, il n'y a pas de problème. Madame Kone, comment ça? Merci. Amina. Merci. Monsieur Condé. Monsieur Condé, Madame Condé, tu m'énerves. Écoute, j'aime pas ça. Mara finira nkuna lu ale tamana. Ou ya Afrika kanda kula julai le kuna e wana kol mania. Parce que ni faire là ni faire ça mbati sana. C'est ce que tu es en train de faire. Qui a autorisé cet homme de venir chez moi ici? Si c'est pas toi. Na makole la. Ta ko jule wonya. Atina ni mala nan de ko nyemo le fait ka fudu. Ayi bari de ko ka fudu. Kay bari ni to ando anya. Qu'est-ce que moi je t'avais dit? À quel n'est qu'elle dit? Hein? À quel n'est qu'elle dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que moi je t'avais dit? Je te dis que je n'aime pas. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même cas. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de ça? Si tu fais pas attention, tu dégages de chez moi. Si tu, je te répète, si tu fais pas attention, il dit bon voilà. Parce qu'il a fait quand l'autre. Non, autant qu'on doit, même pas mine finir na yole kela. Ne pas mine finir na kela. C'est ça. Conco. Oui. Il y a le train pour là. Odi. Hein? Mon cani. Il est franc. Comment il est? Moundé. Hein? Frère Kassila, mon cani. Moi, il a fourni Moundé. Tenez. Comment il est? Moundé. Et frère Kassila, ça y sabari. Mon cani a fourni. Jiba. Mborinko. Quoi qu'il a fourni? Kodi. Quoi qu'il a fourni? Quoi qu'il a fourni? Tena Mborinko, qui le ninde brakanuke, katendi. Jiba kakanka kasi, kama kakanka kasi. Kakanka kasi. Jiba wali. Non mais, il boit ma caca comme un sous-mefo. Ninde ni le brade. Là mais on est qu'au football le moko. Hein? Ni j'ai pas ni fait le coquille marié quand nous coutume d'oko. Borin kana ok. Jiba. Mbori mandima. Nte sila kay brefo. Pas yere franco soula. Tá como no isabari sa franca sila ijo. Iba kasi linde fana la kasi kwa jo isfara wala isabara kala no. Isabari. Nkoro bana isende da fa I want you to try kumai. Isabari franca sila ijo. Tene isabari he inya bendema. Ni ala sonda. Ni se na ko beke. Nkoro ke bana ise. De kalon di min fongo. Jiba na masi ko munte sila kay prefu. Ayere muso yere bonte. Ay frère ayere franc muso la. Mali mame ke kasi ko dijo. Mais ika pole ke ala ube. Jiba ma fuske ala. Ma fuske mborina. Mborima kanka meke. Ne brama dia. Nkuni le ka ko ju ke ala ne brama dia. Mbrala duma mbramborin ke semina. Ko sang. Mraku beke. Nema ko foile ke burina. Fo bunya ni bilia minde ni burinte. Mako ke burina. Mama burina ko. Maile sabari sa. Nkoro baranda fa wasi ani nokema. Ibra meka. Yani ile sabari kana meke kasi ya kuduko. Isabari. Ha.
Ah, Giba. Enggak ada sini kan, itu lagi kan. Giba. Giba, aku nunggu orang kayak gitu loh. Giba. Giba. Nah, Ngoro. Tamasi. Masih ngoro. Giba. Kuma nyeba lo kum filale tanya nyima ni kala mune ken tume di rien. Foi timna. Iwala bara dia. Ada mau bara dia telefon. Giba. Ni kala nyima fala. Ada. Den ken ni di. Brani. Ima foi ke juna tema no folo. Alors kun sabale ti ande ila korosila. Iye nya ko ni ba ko ka di ni ba wu ya fo. Ini la ni ko men kan tinya. Ma fo de furu ke ran toro. Maintenant ni ko su be ke ka fudu ka di ma. Je me fais la fierté ou les dit. Ibra na alhamdulillah Ibra ba la université là. Ibra fonctionne là mina. Ni pour tout ça là maintenant boy jani monsieur Koloma. Ça c'est très simple. Ndi di ko su be ke monsieur Kondi la partie ndi do nyendo ndo ni mokoro balta andwa. Football le te wonya ndim kunna do akono fosi ya koro ndabe engagé. Mais j'aimerais que tu changes un peu là. Parce qu'actuellement tu ne pars pas au travail ni rien. Au parti qu'on a qu'on a fait les bois bisous là. Fais. Hier qu'on a fait les bois là. Fais. Je vais gérer. Ngoro mbrame. Ngoro fana jere iji fana jere kanikalo. Tenen duma balenye. Nkolo. Mise konde malo mise kone abanna tenen dila mamu. Ote dimso dumanye. Ni dimso kuma mbaran kandi dimso ma. Bon, ndi prewati menti zina na borim kay ko do kwati dimso dila ma. Ngoro fana jere kani uma fene. Tenen dumanye nyame mba fo telen ma di nyamra uya fo. Tenen dumanye. Mbaran kandi nomo. Bo foro ka bonti tenen sura buria. Tumara buri bara ke gberi la fe ka tenen ta kan yeme ma to nta kala ma. Tout sauf que ça. Hein? Oui, qu'elle est une ma ya korote. Mais da munde kende yani. Ale kunno fa sai tene muso koni afuruja le kadima. Aburi son na maso ne di ko su beke. Ça di de kuna. Puis sur la manière dont tu es comme ça, moi je ne comprends rien. Quand même Niki Barakalan kan ni tenen sura di ganya de. Et kala même fallait. Mais c'est faux fana e kala on konde du quel oya. Donc ala ni ka wuli di nyuma no di alo ina so madame na mbobo se na tama fola wuli di. Nyuma se oma. Aya barakalan ka wa konde soro aya la comprend. Pourvu que Anna Wuri s'est accepté la main, elle a fourni l'eau là. Parce que moi je ne veux plus retarder ça. Alors qu'on a signé la directeur à 12 ans quand il a fallu que je m'argumente en disant qu'il y a un sentier là. T'inquiète, je vais gérer. Hein? Allez, ok. Ok. Nous n'avons pas de l'or. Ça n'y est, il faut faire un yoy. Ok. Et puis sur la face, Nana Diana, tenez, nous avons un canal avec nous. Inch'Allah. Courage tadi ha? Nna to ntimena. Okay. Nna to mamba wuli kai na fani no wuli labo ka kalko. Problem te la fa. Inshallah. Ambe ko. Ija to bona di.
Mbori tatu wanye si kemenku. Kemene dumanye. Ni mentente sila ke bara kumambori. Mbori ato.